Adyo na itong baso, guys. Naglago kami. And, this yung ano namin. Birun lagi na regalo. Tanawag. Regalo ni Birun. Uy, mabasa na ang cellphone sa imong mama. Pagkuha na mo og kuan sa panghugasan na to. Sabi, lagi? hey, mom. Hey, Mom. Dito panghaon na mo dito og mga cake. Hindi magdulag na sa tagkanon. Pagkuha mo og kan dito mga, hoy, pagkuha mo og lupa. Pagkuha og lupa lay. Hugasan da jud na ha paghuman. So guys, nag-ano na kami. Bantay ako. Nagkain sila guys. Man! Keratin. Mag-ano kami guys. So, kuhain muna natin yung ano. Mini vlog. Ihinlo na.